बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो काफ़ी दिन गुजर गए, तकरीबन तीसरा हफ्ता लग गया है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं लाइव आया था। तो आप सबके साथ मैंने कहा चलो अपनी ज़िंदगी की एक और कहानी, एक और जो है किस्सा आपकी नज़र करूं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पर जी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा भी है मेरी और फातिमा की जो लाइफ थी वो किस तरह थी, कैसे चल रही थी। अगर आपने मुकम्मल देखा है तो आपको पता होगा कि फातिमा यहाँ से क्या कह के गई थी, कैसे गई हैं ईरान और किसके साथ गई हैं और वापस क्यों नहीं आ रही हैं। इसकी मेन वजह मैं आपको बताऊंगा वो वापस क्यों नहीं आ रही हैं। सबसे पहले जी बात यह है कि फातिमा की जब मुझसे शादी हुई थी तो उस वक़्त फातिमा जो है सिग्नल्स वगैरह पे जाती थी, मांगती थी। जब मैंने उससे निकाह किया उसके बाद एक साल बड़ा टफ मैंने उसके साथ गुजारा, मैंने बताया आप सबको। यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई अगर फातिमा मेरी वाइफ है, उसने मुझे कई दफ़ा कहा है कि तलाक दे दो मुझे, लेकिन मैंने यही सोचा कि उसके लिए मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद ना करूं और ये दरवाज़ा जो है उसके लिए खुला हो। लेकिन ये दरवाज़ा भी वो अपने लिए खुद बंद करवाना चाह रही है, जिसकी मैं अब डिटेल आपको बताऊंगा अभी। तो बात ये है कि फातिमा यहाँ से मुझे कह के गई थी कि मैं 2 या 3 महीने होके वहाँ से आऊँगी। अच्छा, इसके पीछे जो है ना फातिमा के जो पीछे जो लोगों के हाथ हैं उनका भी मुझे पता है। ख़ास तौर पे ये हाथ उनके हैं फातिमा के पीछे जो इनके रिश्तेदार हैं, अपने जो स्टेप रिलेशन था इनका, उन लोगों के हाथ हैं इसके पीछे, फातिमा के पीछे। और जो कुछ करवा रहे हैं वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं और फातिमा अपना घर ख़राब कर रही है। और यहाँ पर आप सबको बताता चलूँ, देखें फातिमा की और मेरी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैंने उससे शादी की, एक सहारा दिया, चलो मैंने कोई बुराई तो नहीं की ना उसके साथ, मैंने अच्छा ही की उसके साथ, अच्छा ही किया। लेकिन मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है। हमारा दीन इस्लाम हमें 4 शादियां करने की इजाज़त देता है अगर आप हुकूक पूरे पूरे अदा करें। तो मैंने निकाह की बात की, फातिमा उसी बात को लेके, बात कुछ और है, फातिमा के पीछे हाथ किसी और के हैं, लेकिन फातिमा बहाना इस बात को बना रही है कि तुम निकाह कर रहे हो। भाई निकाह कर रहा हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, मैंने खता नहीं की है। फातिमा मैंने आपसे शादी की, आपका सहारा बनाऊं, लेकिन मुझे ऐसा सहारा चाहिए जो मुझे संभाल सके। और आजकल मैं कहता हूँ कि औलाद जो अपनी औलाद होती है वो भी आगे चल के अपने माँ बाप को छोड़ देती है। तो उस काम वही आता है, एक सच्चा हमसफ़र और एक सच्चा साथी हो, वही काम आता है ज़िंदगी में आगे चल के। तो मैं अगर किसी को चुन रहा हूँ अपने लिए, तो मैं जाहिर सी बात है, मेरा हक है, मेरा राइट है, मैं उसको चुन सकता हूँ अपनी लाइफ के लिए। मुझे अपनी आगे की वला आलम कितनी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के लिए एक अच्छा हमसफ़र मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। फातिमा के आसरे पे मैं नहीं रह सकता। फातिमा का केयर मैं करता हूँ, मुझे करना पड़ता है, मेरी अम्मी को करना पड़ता है, लेकिन मेरा केयर ज़िंदगी भर कौन करेगा? वही करेगा जो एक अच्छा हमसफ़र होगा और एक अच्छा साथी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना फातिमा की एक वॉइस है वो भी सुनाना चाहता हूँ कि वो मुझे बार बार फोर्स कर रही है तलाक देने पे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा कैमरा करीब लाए और वॉइस आप ज़रा सुन ले गौर से। जवाब देना है तो डाल देती हूँ।
یہ جب مائی کو نکاح کی تھی یا جب یہ طلاق نامہ مکڑ صحیح طرح 2-3 ماہ مشاہد کر میں فاطمہ کو طلاق دی آج کے بعد ساری گھر نہ ہو یہ لے کے تو جی یہ آپ سن لیجئے گا. اور یہاں پہ فاطمہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جس طرح تم نے کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کیا ہے تو اسی طرح 2-3 لوگوں کو گواہ کر کے مجھے جو ہے طلاق نامہ جاری کرو, مجھے طلاق دے دو. اور آج کے بعد اس ویڈیو کے بعد میں کبھی بھی فاطمہ کا ذکر نہیں کروں گا. میرا لینا دینا اس سے اب کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کا ذکر بھی نہیں کروں گا ویڈیوز میں. اب چینل کا نام بھی میں بدل دوں گا اور اس کا ذکر بھی میں نہیں کروں گا نہ. اور مجھے یہ بھی دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں تمہارے خلاف ویڈیوز بناؤں گی. مجھے پتہ ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے میرے لیے. وہ یوز کرنے والے لوگوں کا بھی مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں. تو میں نے کوئی برائی نہیں کی. آپ سب کے سامنے میں نے ایک نیکی کا کام کیا تھا, نیکی سمجھ کے کیا تھا, لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ نیکی میرے گلے میں پڑ جائے گی ایک پھانسی کے پھندے کی طرح. تو یہ غلط بات ہے. مجھے دھمکیاں دے رہی ہے بار بار. مجھے کبھی کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے اوپر کیس کر دوں گی, کبھی کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا تمہیں زہر دے دوں گی, کبھی کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے تمہارے خلاف ویڈیوز بناؤں گی. تو بھائی کس چیز کی آپ ویڈیوز بناؤ گی؟ میں نے کیا ناحق کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا ظلم کیا ہے؟ کیا زیادتی کی ہے؟ کیوں مجھے ایسی دھمکیاں دے رہی ہو؟ کیوں مجھے جو ہے نا بلیک میل کر رہی ہو؟ پہلے بھی شادی کرنے سے پہلے بھی اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا, مجھ سے شادی کی. اب مجھے اور زیادہ ٹارچر کر رہی ہے, اور وہ دوسرے لوگوں کے کہنے پہ اور اپنے اسٹیپ ریلیشن کے کہنے پہ. میں 100% جو ہے نا یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے کہنے پہ کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے. لیکن اللہ جو ہے نا ہر چیز جانتا ہے. اللہ دلوں کا جو ہے نا دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تو میں اس کے بعد اب نیکسٹ میں کبھی فاطمہ کا ذکر نہیں کروں گا. اور جو میرے دیکھنے والے تمام جو ویورز ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد فاطمہ کا ذکر جو ہے نا آپ لوگ مجھ سے نہیں کیجیے گا, کیونکہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. فاطمہ کیا تھی, کیا سے کیا ہوئی, کہاں سے ملی, مجھے کیسے ملی, سب کچھ میں نے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. اور یہاں ایران جانے کی تیاری سے لے کر یہاں وہاں پر رہنے کی اور یہاں پر طلاق نامے تک کی جو بات ہے وہ آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. اگر جس نے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو وہ پہلے والی ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھیں اور سرچ کریں, دیکھیں کہ بات کیا ہے. تو آج کے بعد میں کسی اور ٹاپک پر بات کروں گا, فاطمہ کے ٹاپک پر بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گا. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.